ko lang sa'yo, oy ano, tunay ka ba? Plastic ka pala eh, ba't hanggang ngayon buhay ka pa? Pag dinagdown ka na nila, umaangat ka na, mahihila ka lang pababa pag tumataas ka na. Pero sige lang na sige, kasi pag nandun ka na, magugulat ka, lahat yan ay nangangamusta na, nakakasama ng loob. Pero di bale na pre, alam kong di aasenso mga diskarte niya kasi. Pege, 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 pege. Ang dami, 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 dami na nila. Ang dami, 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 dami na nila. Ang dami, 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 dami na nila.